mga mami, Zara levels katulad nung kanina. Okay, pink version lang to. Gorterize, wala na po siya ulit tali. Okay, ito masasarap pajama mga ate. Ang lamig. Okay, wide leg mga mami yan. Wide leg. Wide leg. 26.32. 26.32. Good. Malamig. 100 pesos. All around, Ma'am Lina. Malana. Yours na, Ma'am Lina. Next, mga mami. Ito, para tayong bumili sa Uniqlo. Mga mami. 101%. Sobrang ganda. Ganda na ito. Okay, it's in navy blue. Wala siyang garter, mga mami. Wide leg. Super nice. Ganda mo, te. Ganda mo, te. Medium 28. Medium 28. Code super. Code super. 150 pesos, medium 28. Malamig. Ma'am Catherine. Aquino, yours na, Ma'am Catherine. 1 million pesos. Next, mga mami. This one, it's a blue pants. Garter sa likod, front is not, pocket both sides. Very Uniqlo pa rin. Very Uniqlo. Wide leg, sakto sa height ko, mga mami. Okay. Small to med. Small to med. 24 to 28. Code very Uniqlo. Code is very Uniqlo, 150. Ma'am Queen, Portas, yours na super. Next, mga mami, soft denim, bitten. Soft denim pants, garterized pocket both sides. Maong to, pero soft lang. Bitten, mga mami, bitten ha. 28.31. 28 to 31. Good. Soft denim, 100 pesos. Soft denim, 100 pesos bitten. Ma'am Tess, Pasqua, yours na Ma'am Tess. Ma'am Tess, old miner na po. Kung yung miner, present ko ng details. Salamat po. Next, mga mami, para sa may gusto na mga bitten. Ito, literal na bitten. Okay, this one is nice. It's color khaki, wide leg bitten, pocket both sides, garterized drawstring po. Okay, very nice. Ganda. Sa gusto na medyo maiksi talaga. Malapit na mag-pants, mga mami. 24.33. 24.33. Code khaki. Code khaki, 24.33. Ma'am Jessie, kita po. Ma'am Eileen, Inigo, yours na Ma'am Eileen. Ma'am Yoli, yours na Ma'am Yoli. Thank you po, Ma'am Tess. Next, mga mami, ito maganda. Kanina may black version nito. May papa-free ako nito, mas malaki dito. Okay, may papa-free ako, mas malaki dito. Ang ganda ng botamesa nito, mga mana. Garterize. Ang ganda nito, nakakasosyal. Okay, very rich lang. Bitin to, mga mami, pero wide leg. Pangmayamang kumare. Ganon. 26 to 30 lang to. 26 to 30. Good kumare. Ganda na ito, mga madam. 150 pesos. 26 to 30. Kumare. Next, mga mami, this one, soft denim, trouser pants. Maong siya, mga madam. Pero super soft. Okay, trouser pants and navy blue. Wide leg, mga mama, sobrang bagsakan tela. Mahaba po siya sa akin ng konti. Size 29. Good. Dark denim. Size 29, dark denim. Kumare. Ma'am Yoli, yours na po. Next, mga madam. This one.
It's color beige, mga mami. It's garterized, adjustable, pocket both sides. Zara levels to. Pwede pang office to, mga mami. Okay, pwede po siyang office pants. All around din siya. All around. All around. 28-34. 28-34. Good. Adjustable. Good. Adjustable. Ma'am Rosemary. Eyes on yours na, Ma'am Rosemary. Ma'am Cecile, visible po. Next, mga mami, office pants na to. Okay, this one, it's a trouser pants and color white. May black lining po. Garter sa likod, mga mami. Okay, garter sa likod, front is not. Straight cut lang, mga mami. Pang opisina, mahaba sa akin. Mag-heels ka na lang daw. Mag-heels ka. 30 to 34. 30 to 34. Good office pants. Good office pants, 150. Adjustable. Ma'am Mayflower, yours na po. Ma'am Ana Lizelle, visible po. Visible. Ang person. Next, mga mami, para kayong bumili H&M to. This one is cotton. Super cotton, mga madam. Para siyang jogging pants. Okay, garterized drawstring, mga mami. Yan siya. Bagay sa rubber shoes. Very, very comfortable na pants, mga madam. Okay. 26 to 30. 26 to 30. Cotton. 150 pesos. Mary Joanne. Yours naman, Mary. Next, mga mami, Zara Levels. Pajama edition. Parang pajama. Okay, wala ulit siyang tali, mga mami. Pocket both sides. Malamig tela na ito, mga mata. Malamig ang tela sa gabi. 24 to 30. Good tela, 100 pesos. 24 to 30, 100 pesos tela. Cotton. Maricel Valenzuela. Maricel, yours na po. Next, mga mami, para sa naglalakihan yung mga balakhang, ito ang para sa inyo. Okay, this one is knitted. Super stretchy to, mga madam. Okay, kahit 50 balakang mukha siya dito, mga madam. Makapal, knitted, garterized drawstring, may bulsa. Wide leg, mga mami. Sakto po sa height ko. Size 34 to 40. 34 to 40. Code blue. Code blue. 150 pesos. Tela, Ma'am Erin. Ma'am, ano, sold na to? Meron, nagba-blouse na ako. Sino to? Si Ma'am Erin. Naiiwan kasi yung pants kasi natutulog na yung mga madam pag ano. Next, mga mami, imahin nyo to. This one is metal gray. Denim pants. Soft denim pants, mga madam. Okay, ang ganda. Parang Uniqlo. Maong po siya. Maong. Okay. Mahaba sa akin, mga mami. Size 30. Size 30, code maong. Size 30, code maong. 150 pesos. Ma'am Rochelle, Palabrica Blue, yours na po.